আলমপুরে পিচ কারখানায় আগুন। আলমপুরে বিধ্বংসী আগুন। আন্দোলন রোডে একটি পিচের কারখানায় আগুন। আগুন নেভানোর কাজ শুরু করেছে দমকলের 4টি ইঞ্জিন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বেলা 11টা নাগাদ কারখানা চালু থাকাকালীন বিকট শব্দ শোনা যায়। তারপরেই আগুন দেখা যায়। শ্রমিকরা কাজ করাকালীন আগুন লাগলেও কারো হতাহতের ঘটনা কিন্তু এখনো পাওয়া যায়নি। আশেপাশের কারখানা শ্রমিকরা ভয়ে কাজ বন্ধ করে কারখানা থেকে বাইরে বেরিয়ে আসেন। পিচ কারখানায় দাহ্য পদার্থ মজুদ থাকায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে ফোমও ব্যবহার করছে দমকল। आपका मनपसंद चैनल न्यूज यूएनआई अब आ रहा है जियो टीवी पर भी। चैनल नंबर 3003 उसके साथ अब हम उपलब्ध हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर, जैसे रॉक टीवी, जिंगर टीवी, प्ले ऑन टीवी, ईवावा, D2H लाइव टीवी, वर्ल्ड टीवी, नेक्सा जी टीवी HD, टीवी HD1, गूगली टीवी, स्टार ऑन टीवी, FTV, सॉलिड टीवी बॉक्स, क्रिक स्टार, रोज न्यूज, चाणक्य वर्ल्ड टीवी। इसके अलावा हम आपके साथ जुड़े रहेंगे सोशल मीडिया पेजेस पर, जो है हमारे फेसबुक UNI न्यूज़ हिंदी, UNI न्यूज़ बांग्ला, उसके साथ लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी। यही नहीं, इसके अलावा हम आपके साथ जुड़े रहेंगे यूट्यूब के माध्यम से भी।